जो महाभारत संग्राम संघटित होइथिला पांडव एवं कौरव मध्य धर्म युद्ध बोली आपण माने अभिहित करंती। महाभारत संग्राम जो धर्मर युद्ध होइथिला या कौरव एवं पांडव मध्य जो संग्राम संघटित होइथिला ये संग्राम कथा को 6 जन आगत जानी पारिथिले। आज्ञा से 6 जनकर नाम आद्य अक्षर होउची स अक्षर नामधारी 6 जन महाभारत संग्राम रे जो घटना घटिब ये 6 जन आज्ञा एकांत भाव रे जानिथिले। जानी मध्य काहीकि एमाने आगरु प्रकाश कले ना, काहीकि लुकायित भाव रे आकुर रखिले एवं जो 6 जन जानिथिले एमाने प्रकृत रे पांडव पक्षर ना कौरव पक्षर। प्रकृत रे ये 6 जन किए जानिथिले महाभारत संग्राम कथा जो भयंकर संग्राम हैला धर्म युद्ध रे धर्मराज युधिष्ठिर जय लाभ कले सत्य हेले जो प्रबल संग्राम लागिला कौरव एवं पांडव मध्य कौं 6 जन ए आगत कथा को जानिथिले सेमानकर आद्य अक्षर हेउची स एवं प्रकृत रे केते जन नारी जानिथिले एवं केते जन पुरुष जानिथिले आज निश्चित भाव रे ए कथावस्तु माध्यम रे आपण मानक आगरे मु उपस्थापन करिवि। आसंतु जानिबा पुराण रहस्य माध्यम रे प्रकृत रे ये 6 जन किए केमिति भाव रे ए आगत कथा को से माने अवगत होइथिले। ये पुराण रहस्य माध्यम रे आपण मानक नै जाउची अज्ञातवास समय कथा। कपट पसारे शर्त थिला पसा खेल रे जे हारिब 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास। तेणु अज्ञातवास समय रे पांडव माने निजकु छद्म रूप रे आज्ञा विराट राज्य रे जते बेले आत्मगोपन करिवा को आज्ञा जाइथिले से विराट राज्य रे कंकुव पंडा नाम को धारण करी धर्मराज युधिष्ठिर सभा पंडा भाव रे रहिथिले आज्ञा विराट राज्य। खाली एतिके नुह ब्रोकदर भीमसेन सी धरिथिले बल्लभ पंडा नाम को एवं सुपकार भाव रे बा रोसैया भाव रे रहिथिले विराट राज्य रे आत्मगोपन समय रे बा अज्ञातवास समय रे। बृहन्नला नाम को धारण करी वीरवर अर्जुन बृहन्नला रूप रे नृत्य शिक्षा प्रदान करुथिले उत्तरांकु ये मध्य छद्म वेश रे थिले। खाली एतिकी नुहे नकुल सहदेव अश्वपालक एवं गाभीपालक हिसाब रे रहिथिले सेई विराट राज्य रे एवं दासी भाव रे जाज्ञसेनी द्रौपदी शैरेन्द्री नाम को धारण करी दासी भाव रे रहिथिले सुदेशनांक निकट रे। तेबे आपण माने जानिबे प्रकृत रे ये जो स अक्षर आद्य अक्षर होउची स प्रकृत रे कौं 6 जन ये संग्राम आगत कथा को अवगत होइथिले बा जानिथिले। दिनकरे सभा पंडा हिसाब रे जो अछंती धर्मराज युधिष्ठिर नाम हेउची कंकुव पंडा। कंकुव पंडा एवं विराट राजांक मध्य रे चलिथिला या पसा खेल हेला या धर्मराज युधिष्ठिर पसा खेल रे एते धुरीण ये संसार एमिति केई पसा खेलिला वाला नहीं जे धर्मराज युधिष्ठिर को पसा खेल रे हारी दे पारि। तथापि आपण माने विचार करिवे तेबे काहे कि पांडव कौरव मध्य रे जो पसा खेल होइथिला हारिले काहे कि पांडव माने ना शकुनी को कुमंत्रणा रे ये होइथिला या कपट पसार खेल। तेणु ये कपट पसा खेल रे पांडव माने हारिछंती अज्ञातवास समय पूर्ण करिवा पई आसिछंती आज्ञा विराट राज्य। दिनकरे ई पसा खेल जेतेबेले धर्मराज युधिष्ठिर कंकुव पंडा नाम को धारण करिकरी अछंती एवं विराट राजांक मध्य रे जो पसा खेलटा संगठित हैला ये पसा खेल रे जिते थर आज्ञा दान पकेइले धर्मराज युधिष्ठिर को विराट राजा पसा खेल रे जिनि पारिले ना। तेणु से विरक्ति भाव प्रकाश करी पसा काठीटा को जो हाथ रे धरिथिले फिंगी देले कंकुव पंडा ऊपर। कंकुव पंडा मुंड रे जाई पसा काठीटा बाजिला। जेते बेले बाजी गला मुंडटा फाटी गला धर्मराज युधिष्ठिरंकर बाबा कंकुव पंडांकर मुंडटा फाटिला। जेमिति मुंड फाटी जाइछि रक्त धार धार होई बही जाउछि। एतिकी समय रे रानी सुदेशना काल विलंब न करी अंजलि पाती से रक्त धार को आज्ञा धरिले। आश्चर्य हेले विराट राजा बोले सुदेशना सामान्य जने कर्मचारी होचंती कंकुव पंडा तांको मुंड फाटी रक्त धार बहिला बेले तमे काहे कि अंजलि पाती से रक्त को धरिलो। एइटी सुदेशना से दिन प्रकाश कले कले सुन सुन ये सामान्य रक्त नुह ये रक्त बुंदाए जदि भूमि रे पड़िबो
ଆଜିଠୁ 1000 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏଠି ଦୁବଟେ କଅଳିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଏମିତି ଏ କଙ୍କ ପଣ୍ଡା କିଏ? ନା ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କଙ୍କ ପଣ୍ଡା ନାମକୁ ଯୋଉ ଧାରଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଧର୍ମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବିରାଟ ରାଜା। ଏ କଥାକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏ କଥାକୁ ଗୋପନ ଭାବରେ ସେମାନେ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦେଶନା। 2 ଜଣ ନାରୀ ଜାଣିଥିଲେ, 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ମହାଭାରତ ଆଗତ କଥା। ତେଣୁ ସୁଦେଶନା ଜଣେ ନାରୀଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ସେ ସୁଦେଶନା ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ବା ଏ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମର ଆଗତ କଥାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହେଲେ ସୁଦେଶନା। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ଆପଣ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଏ ଇଏ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ନାମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ ଅକ୍ଷରରେ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର, ତାଙ୍କ ନାମଟା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ସୁଦେଶନା ଜାଣିଥିଲେ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମର ଆଗତ କଥା। ତେବେ ଇଏ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ସ, ଇଏ 4 ଜଣ କିଏ? ନା ଜଣେ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସ ଅକ୍ଷରରେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ନା ସଞ୍ଜୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସହଦେବ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିଲା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶକୁନି। ଏ 4 ଜଣ ସ ଅକ୍ଷର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ। ଶକୁନି ଜାଣିଥିଲେ, ସହଦେବ ଜାଣିଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମର ପରିଣାମ ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗଠିତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ 5 ଜଣକୁ ପାଇଲେ। ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ସ। ଜଣେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜଣେ ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ, ଜଣେ ହେଲେ ସହଦେବ, ଜଣେ ହେଲେ ଶକୁନି, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସୁଦେଶନା। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଜଣକ କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ। ଆପଣ କହିବେ ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ କେମିତି? ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ନାମକୁ ଧାରଣ କରି ତ ଥିଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ତେବେ ଏ ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁରର ଜଣେ ଦାସୀ। ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଅଷ୍ଟପଟରାଣୀଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାସୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମର ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମର ଆଗତ କଥାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ, ଏ କଥାବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମର ଯୋଉ ଆଗତ କଥା, ଯୋଉ ସ ଅକ୍ଷର ନାମ 6 ଜଣ ଆଗତରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆପଣ ସେ 6 ଜଣଙ୍କର ନାମକୁ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇଠି କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।